محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں. یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں. یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں. اور کہتا ہوں اندھیرے ذہن کو تو ہی شعور دیتا ہے، سیاہ رات میں جگنوں کو نور دیتا ہے. صدا جو تجھ کو کوئی غم سے چور دیتا ہے میرے اللہ، صدا جو تجھ کو کوئی غم سے چور دیتا ہے. رہائی غم سے اسے تو ضرور دیتا ہے، رہائی غم سے اسے تو ضرور دیتا ہے. آفتاں قدم قدم ہون جے ہزار غم، آفتاں قدم قدم ہون جے ہزار غم. مولا مشکلاں دے دم آندا کم تیرا کرم، مولا مشکلاں دے دم آندا کم تیرا کرم. تیرے باج مشکلاں جو ٹالدا، تیرے باج مشکلاں جو ٹالدا، کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا، کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا. کائنات دے عداتا سونیاں ساڈا تیرے نال ناتا سونیاں، کائنات دے عداتا سونیاں ساڈا تیرے نال ناتا سونیاں. اپنی رحمتاں دے نال دیویں ٹال ساڈے جرماں والا کھاتا سونیاں، اپنی رحمتاں دے نال دیویں ٹال ساڈے جرماں والا کھاتا سونیاں. کیونکہ تو رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، کیونکہ تو رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. ساری کائنات دا خالق عظیم ہے، ساری کائنات دا مالک عظیم ہے. تو علیم، تو حبیر، تو
ਤੂੰ ਅਲੀਮ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ कोई नहीं खुदाया तेरे नाल दा देखूं जो शर्क से गर्ब तक अर्ज़ो फलक उफक शफक शम्सो कमर की ये चमक मौजों की साहिल पे थपक पत्तों की जंगल में खनक तारों पे चंदा की कुमक कोयल की सदाएं कसक फुरियो बुलबुल की चहक बागों में फूलों की महक कली कली चमन चमन कली कली चमन चमन गुलाब मोतिया समन उफुक शफक बने दुल्हन ये दिन का रात से मिलन ये रात का स्याह बदन ये चांद तारों की फबन ये रोशनी किरण किरण ये सुबह दम का बांकपन हवाओं की सनन सनन ये पंछी उड़ने में मगन ये ठंडी छाँव की लगन ये तेज धूप की चुभन ए जो कायनात दा जमाल है तेरे लफ्ज़ कुंदा सब कमाल है ए जो कायनात दा जमाल है तेरे लफ्ज़ कुंदा सब कमाल है तेरी कुदरतां दियां निशानियां सारे पास तेरा ही जलाल है तेरी कुदरतां दियां निशानियां सारे पास तेरा ही जलाल है दूजा नहीं कोई इलाह दूजा नहीं कोई इला ना ही कोई सरबरा सब तेरे फकीर ने तू ही कल्ला बादशाह सब तेरे फकीर ने तू ही साडा बादशाह पत्थरां च कीड़ियां नू पालदा पत्थरां च कीड़ियां नू पालदा कोई नहीं खुदाया तेरे नाल दा कोई नहीं खुदाया तेरे नाल दा और इंशाअल्लाह ओ इस इलाके च उस तरह का उन्हें पहला कभी नहीं खिताब किया होएगा एडा इंशाअल्लाह अजीम शान उन्होंने खिताब होएगा हुण साडे बरतानिया दे अंदर 12 साल तक खिताबत दे फराइज अंजाम देने वाले साडी जमात दे अजीम खतीब सिर्फ एने को फैसले थे 7-8 मिनट चोना पहुँच जाना है मेरी मुराद फासले नौजवान हज़रत मौलाना हाफिज शाहिद महमूद बाजवा साहब खिताब फरमांदे ने सारे साथी अपनी अपनी जगह ते तशरीफ रखो इंशाअल्लाह हाफिज यूसुफ पसूरी साहब बिल्कुल करीब ने इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और सलाम दा दुआ जवाब दे देड़ो की हो गया मारी गए हो तुसी ते यार हाफिज मुजम्मिलुद्दीन साहब ने शेरे पाकिस्तान का ऐलान किया है और तुहानू दस्या उन्हें कि आ रहे ने ते खैर अल्लाह की सवाब की नीयत नाल बैठे हो ना और जलसा सुनना आए हो सवाब की नीयत नाल बैठे हो ते खैर की हो गया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है कि माशाअल्लाह मज़ा तो है सलाम का लैंड तो सलाम का नहीं महल है बंदे पता नहीं स्पीकर लगा सुनिया ही कोई नहीं अल्लाह ताला तुहाडा सारे साथियों का आउणा मिल बैठना और हजरत शेख साहब का खिताब समात फरमाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए आखरत अंदर नजात का सबब और जरिया बनाए यकीनी बात है इन हालात के अंदर प्रोग्राम मैनेज करने प्रोग्राम रखने आवाम की गैदरिंग करनी आवाम नूं इकट्ठियां करना खतीबां का इंतजाम करना बहुत बड़ी गल है लेकिन यकीनी बात है कुछ कीते ही कुछ लभदा है कुछ करन नाल ही कुछ मिलदा है ते मैं ते एवें सिर्फ ना 5-10 मिनट तुहाडा टाइम कड्ढण वास्ते खड़ा होया मैं कोई एडा खतीब खतूब कोई नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर मुशरिकीन मक्का यहूदो नसारा ईसाई सारे आंदे सन असी अल्लाह दे महबूब हाँ असी अल्लाह नूं प्यारे हाँ असी अल्लाह नाल प्यार करने हाँ अल्लाह नाल मुहब्बत करने हाँ लेकिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रसूलुल्लाह मनण वास्ते तैयार नहीं ए उन्हां सारियां दा दावा सी कि असी अल्लाह नाल प्यार करने हाँ मुहब्बत करने हाँ साडी बड़ी अल्लाह नाल प्रीत है मुहब्बत है साडा अल्लाह नाल बड़ा प्यार है अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नू हुक्म दिता कि तुसी ऐलान करो, इन्हां नू दसो कि अल्लाह दा महबूब बनन वास्ते तरीका की है। हर बंदा अपनी मर्जी नाल नहीं कि गल बात नाल ज़बानी कलामी कवे मैं अल्लाह दा महबूब हाँ, मैं अल्लाह दा प्यारा, मैनू अल्लाह नाल प्यार है, मैं अल्लाह नाल मुहब्बत करना, ओदे ज़बानी दावे नाल गल नहीं बननी, गल अमल नाल बननी है। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और जेड़े जैली दरूद पढ़ते हैं टारा लाई जाते हैं, तो तुसी असली दरूद भी मुँह च पढ़ो, एडे मर गए उच्ची कहो सल्लल्लाहु, पता चले कि असली दरूद वाले भी छल पढ़ते थे हो असली, और असली मुँह च लगा के क्यों पढ़, छुपा के क्यों पढ़ते हो, ऊंची आवाज ना पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म होया ऐलान करो, की ऐलान है किंज अल्लाह दा महबूब बनिंदा है, अल्लाह दा कुर्ब किंज मिलदा है, जन्नत दियां रावां किंज खुलदियां ने, जन्नत दे रस्ते किंज लभदे ने, जहन्नम कोलों बंदा किंज बचदा है, दुनिया दी कामयाबी किंज है, आखिरत दी कामयाबी किंज है। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि ऐलान करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। है मेरे प्यारे पैगंबर ऐलान कर दियो सारी दुनिया दे अंदर अगर तुसी वाकई अल्लाह नाल प्यार कर दियो, अल्लाह नाल मुहब्बत कर दियो, यकीनी बात है अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत दावेदार हो, अपने दावे दे अंदर सच्चे हो, ते ओदा एक तरीका है फत्तबिऊनी, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी अताअत करो, मेरी फरमा बरदारी करो। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बंदा तुहाडी ताबेदारी करे, अगर तुहाडे पीछे पीछे चले, तुहाडे जनाब ताबेदार बन के फरमा बरदार बन के जिंदगी गुजारे, ते अल्लाह दे रसूल मिलेगा की, फिर की पता चलेगा, की गारंटी है कि अल्लाह दे असी महबूब बन जावांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, इन्हां नू दस दियो अगर अपनी रस्मो रवाज छड्ड के अबाओ जदात दे तरीके छड्ड के, अपने बुजुर्गों के कौल ते अकवाल छड्ड के, अपने इलाके दियां रस्मों ते रवाज छड्ड के, अबाओ जदात दे दीन नू छड्ड के, अपने दिल दियां मनमानियां छड्ड के, सब कुछ कुर्बान करके जदों तुसी मेरे प्यारे पैगंबर दे ताबेदार बन जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अर्श वाला रब तुहाडे नाल प्यार करांगा, मुहब्बत करांगा। और याद रखो रोम दे अंदर कॉन्फ्रेंस विच आउण वाले हो, अल्लाह जिस बंदे नाल प्यार कर देन, अल्लाह जिस बंदे नाल मुहब्बत कर देन, जिब्रील नू बुला के ऐलान कर देन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने ऐ जिब्रील ऐ फलां बंदे नाल मैं प्यार करना, ऐ जिब्रील तुम ही फलां बंदे नाल प्यार कर, फलां बंदे नाल मुहब्बत कर। जिब्रील फरिश्तियां दा सरदार वो भी उस बंदे नाल प्यार करदा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल नू हुक्म दे देने मेरे फरिश्ते है जिब्राइल आसमान दी सारी मखलूक दे अंदर ऐलान कर दियो कि रब भी उस बंदे नाल प्यार करदा है, जेड़ा जेड़े बंदे नाल रब प्यार करदा है, मैं फरिश्ता जिब्राइल उस बंदे नाल प्यार करना ते मुहब्बत करना वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हुक्म होया तुसी ऐलान करो कि जेड़ा बंदा मेरा ताबेदार बनेगा, मैं रब ओदे नाल प्यार करना, ओदे नाल मुहब्बत करना, ते जिहदे नाल अल्लाह मुहब्बत करदा जे जिब्राइल भी मुहब्बत करदा है। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ओदे नाल आसमान दी सारी मखलूक मुहब्बत करदी है, सारी मखलूक प्यार करदी है। फिर उस बंदे दी मुहब्बत दुनिया दे अंदर लोगों के दिलों दे विच पा दी जाती है, ते लोग भी उस बंदे नाल प्यार करते हैं ते मुहब्बत करते हैं। अल्लाह दा महबूब बनना कोई मामूली गल नहीं, समझो कायनात दा महबूब बन गए। अल्लाह उस बंदे नाल प्यार करदा जे। मैं एक छोटा जा सवाल करना चाहना, जाओ किसी बंदे नू पूछो क्या ये गारंटी हनफी बन जाइए अल्लाह प्यार करेगा, अगर असी शाफी बन जाइए क्या अल्लाह प्यार करेगा, अगर असी कादरी बन जाइए क्या अल्लाह फिर भी प्यार करेगा।
گا. اگر اسی چشتی بن جائیے کیا اللہ پھر بھی پیار کرے گا؟ یا اسی صابری بن جائیے کیا اللہ پھر بھی پیار کرے گا؟ اگر اسی قادری چشتی سہروردی بن جائیے کیا اے پھر بھی گارنٹی ہے؟ نہیں نہیں، خدا دی قسمیں صرف محمدی بننے والے بندے نال جڑا آقا دا تابعدار بن جائے، اپنی رسم و رواج چھڈ کے، اپنی انعامات چھڈ کے، اپنے سارے طور طریقے چھڈ کے، اپنے آبا و اجداد دے طریقے، علاقے دیاں رسماں سب کچھ چھڈ کے جڑا پیارے پیغمبر دا تابعدار بن جائے، اللہ رب العزت او دے نال پیار کر دین. اگے سوال پیدا ہوندا ہے، یا اللہ ایک بندے نے 60 سال ظلم کیتا ہے، کوئی چوریاں کردا رہیا ہے، کوئی ڈاکے ماردا رہیا ہے، کوئی شراب پیندا رہیا ہے، کوئی زنا کردا رہیا ہے، کوئی کسی دا مال ہڑپ کردا رہیا ہے. یا اللہ ایک بندے نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، کلمہ ہی نہیں پڑھیا، اگر آج وہ بندہ تیرے نبی دا تابعدار بن جائے، تیرے نبی دا پیروکار بن جائے کی لاؤ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتاب و سنت دی کستوری حافظ محمد یوسف پسروری، ہر کانفرنس دی مجبوری حافظ محمد یوسف پسروری. تے آج تہاڈی بھی تے میری بھی مجبوری حافظ محمد یوسف اور اچھی آواز نال کہو پسروری، شیر پاکستان، قائد پاکستان، جناب خطیب عرب و عجم، سعودی عرب دے اندر ہون پھر بھی خطیب، پاکستان دے اندر ہون تے پھر بھی خطیب. اے ماشاءاللہ شناختی کارڈ نے انہاں دے، اے وے انہاں نو ویکھ لو تے پتہ چل جاندا یوسف پسروری صاحب آ گئے. صدیقی صاحب دی اللہ صحت نال زندگی دراز فرمائے. اے علماء دے خادم جے، انہاں نال پیار سمجھو، علماء نال پیار ہے. اے 2-4 بندے جڑے ہوندے نا دکھا علماء دے خادم، انہاں نال چل دے پھر دے، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نو ملنا، انہاں نال سلام لینی، سمجھو اللہ دے دین نال پیار ہے. اور میں اپنی گل ایتھے ہی ختم کرنا تے میں دعوت خطاب دیاں گا. کنوں دعوت دیں؟ ہاں جی، میں شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے ہوندے نے. نبی دے ہوبدار حقیقی عبدالوہاب صدیقی، عبدالوہاب صدیقی، اہل بیت دے ہوبدار حقیقی عبدالوہاب صدیقی، عبدالوہاب صدیقی، پسروری صاحب دے وفادار حقیقی عبدالوہاب صدیقی، عبدالوہاب صدیقی، علماء دے خدمت گزار حقیقی عبدالوہاب صدیقی، عبدالوہاب صدیقی. تو انہوں نال سنا دے باجوہ صاحب خرید کتوں لبھی ہے شاہد باجوہ ورگا بندہ. یقین کرو اللہ دی ذات دی پہچان ہوندی ہے. بندہ جو بھی سوچے نا وہ کدی پوری نہیں ہوندا، وہ ہی ہے جو اللہ نے منظور ہوندا ہے. یہ کوئی شک ہے جے؟ کدی نہیں ہونا چاہیے. بندہ جو بھی سوچتا میں آج کراں گا راتوں دن چلتا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی ہے تہاڈی بھی تے ساڈی بھی، مالک نے ملاقات کرا دیتی ہے. حافظ صاحب نے کوئی ذاتی مجبوری سے لاہور لیٹ ہو گئے. تو انہوں پتہ ہے اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ پچھلے دنوں دے اندر انہاں دے والد محترم اللہ نو پیارے ہو گئے. دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور منور فرمائے. اس سلسلے دے اندر بڑی دور تو حافظ صاحب دے کول مہمان آئے تاں لیٹ ہوئے، ورنہ حافظ صاحب دا ایک ریکارڈ ہے پورے پاکستان دے اندر پروگرام تے شاموں پہلے اتنے پہنچ جاندے نے، لیکن کدی کدی مجبوری ہو جاندی ہے. میرے بھائی نوید صاحب فرما رہے سن کہ بابا جی علی محمد سمسام ذرا کہو نا رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نو نور منور فرمائے. ان دے مدینے دی گلیاں ضرور سنا دیو، بڑی محبت والا پیار والا ساڈا بھائی، اللہ پاک دی محبت فرمائے. لیکن تھوڑی جی بیداری دا ثبوت دئیے، میں تے تسی رل کے ذرا بیداری بھی آ جاوے، حافظ صاحب نو پتہ چلے تھکاوٹاں لے جان. اللہ دی ذات نو خوش کرنے واسطے اپنا سجا چک کے خوش ہو کے سارے کہو اللہ اکبر. مفتی حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب نے بڑا ٹائم دیتا ہے، حافظ اپنا مزمل الدین صاحب، پھر حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب نے ماشاءاللہ للکار پا دیتی ہے. اللہ پاک سارے دعونا قبول فرمائے. جیڑے رستے تو حضور دی مہک آوے، جے کہنی تے سارے کہو سبحان اللہ. مینوں لگدا ہے تھے مولوی کدی سستی کر کے اونچی کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے اللہ اکبر. عبدالوہاب صدیقی صاحب، عبدالوہاب صدیقی صاحب، علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. حافظ خورشید صاحب ماشاءاللہ زندہ باد. انہاں دی محبت سے حرمت ہے. جیڑے رستے تو حضور دی مہک آوے
اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ میں دوبارہ جملہ کہوں گا، جنوں سرکار ناقیدت پیارے وہ چپ کر کے نہ بھوے، میں اشارہ کہوں گا تساں کہنا چاہیدا ہے۔ میں ویکھاں گا کنوں سرکار نہ دلی طور تے عقیدت اج گلاں منہ تے ہون گیاں، لیٹاں کٹ دینیاں انشاءاللہ۔ جڑے رستے تو حضور دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ کتاب و سنت دے رنگ اندر، کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے۔ صدیقی جگ رس دے تے رس جائے کلے اللہ کولوں منگنا چاہیدا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں درپیش ہو کعبے کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو کعبے کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا۔ آواز نہیں آئی؟ انج نہ کرو یا ڈنڈی نہ مارو، مجھے بھی نہیں آئی۔ جنوں بیت اللہ نہ پیار تے محبت میں دلی دعا کرنا اللہ سونیا جے میں ایتھے بیٹھے ہیں میرے سنا سارے نو اپنے کر دی بار بار حاضری نصیب فرما۔ درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، عائشہ کا وہی حجرہ اب گنبد خضرا، عائشہ کا وہی حجرہ اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جب اس پہ نظر کیسا لگے گا۔ اگر اے شیر اے سرکار دا حمدیہ نال کسے ہور مجمع دے اندر پڑیا جاندہ اور نہ جناب اپنی محبت دا اظہار کرنا تھی اور تسی دینے خشکی دے ڈیپو بن گئے ہو، ذرا وجہ میں جا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اور انتہائی توجہ تلجملہ گلہ یاد رہندیاں نے بندے تے ٹوڑ جاندے نے۔ پھر میں حافظ محمد یوسف سروری صاحب اور ندی موجود کے اندر پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا۔ حجرے میں میرے بھائی ندیم ادھر ویکھ کدھر کال ملا رہے ہیں، حجرے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، حجرے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، یوں سات ستاروں کے کمر کیسا لگے گا، ذرا جھوم کے کہو سبحان عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مکہ مدینہ، شہر اسلام قاری عبدالوہاب صدیقی صاحب۔ قاری مزمل صاحب نے تنہوں اپنا بڑا بار بار بیدار کرنے دی کوشش کی تھی ہے، اللہ دیو بندے تسے بیدار نہیں ہوئے، اے سمیں اے کڑیاں اے پروگرام قدرہ نصیبہ نہ مل دینے، لیکن میں ایک گل کہہ جاؤں عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرنے واسطے کوئی بزرگ کوئی نوجوان نہ بولے، پر جنوں کملی والے دی نات نہ پیارے درہ دو میں ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ۔
درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، حجرے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، یوں ساتھ ستاروں کے کمر کیسا لگے گا، یوں ساتھ ستاروں کے کمر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی محبت میرا دین ہے اور میرا ایمان، آقا کی محبت میرا دین ہے اور میرا ایمان، ہو جائے عمر اس پہ بسر کیسا لگے گا، ہو جائے عمر اس پہ بسر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، جام کوثر محشر میں جام کوثر ہم کو پلائیں، پینا نہ جام کوثر، آنکھو انشاءاللہ، محشر میں جام کوثر ہم کو پلائیں، الفت کا مل جائے ثمر کیسا لگے گا، الفت کا مل جائے ثمر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اپنے پائی دی فرمائش میرے پائی ندی میری جند جان میری شان میری آن، آج کی شان فرمائے کہوں گا اے دے نام نی تُسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو مل کے اللہ اکبر، شان مکہ مدینہ، شان مدینہ، شہر اسلام کاری عبدالوہاب صدیقی صاحب، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نیتوں سے کڈیاں قسمتاں والیاں جے، خدا دی قسم آج سپیکر آج میں موٹر میں تے گڑی چل رہی، یہ سمیں کتے کتے ملتے ہیں سپیکر تے مولوی مار ملتے ہیں جتھے جاؤ، میرے پائدہ سون یا اللہ پوری دنیا تے چلا گا وہ آمین، نیتوں سے کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نیتوں سے کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، کہ میں چم چم بھاویاں ہندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانوں اے جھلیو، نیتوں سے کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، کہ میں چھاتی تسا کھلار چھڑی اوتے پھر دی رہی سرکار میری، اوتے موڑ تے پاسے ویکھن نو تسا موڑ موڑے ول ول ولیو، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، انتہائی توجہ تلجملہ خدا را سجے کھبے نہیں ویکھنا، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جڑی گلی وچوں لنگ جانا پیارا سی، جڑی گلی وچوں لنگ جانا پیارا سی، میں کوٹھ دا علاقہ سارا سی، چس نہیں آئی او کس کے گو سبحان اللہ، اے ملہ تے بڑا چوپے اللہ تنو مدینے لا جے سارے مل کے گو سبحان اللہ، جڑی گلی وچوں لنگ جانا پیارا سی، میں کوٹھ دا محلہ سارا سی، تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جس دن ہر کوئی مدنی نو کہندا سی میری بیٹھک لو حویلی لو میرا باغ لو میرا گھر ور تو میرا باغ لو میرا گھر ور تو کوئی کہے چبارا میرا ملے، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، اوتے سب
उत्थे कोठियां बाग लुटेंदे ने मेरी खड्डी ते तानी कौन पूछे एवें झल ना खिलारो नी झलियो नी तुसी किड्डियां किस्मत वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियों